دونك مساء الخير عليكم. كيما راكم تشوفوا اليوم راح نديروا درس جديد في آلة الموندول. الدرس الثاني في آلة الموندول. كيما كنا شفنا المرة اللي فاتت ولا الشهر اللي فات، كنا شفنا آلة الموندول، ديكوفرناها شوية، تعلمنا لاغام، تعلمنا لي نوت تاع لي فيل، تعلمنا لي نوت تاع لي فيل، فوالا لو سول، لو ري، وتعلمنا تانيت لو لا، هاوليك لو لا، وتعلمنا هنا لو مي ولا لو ري. فوالا هذه هي آلة الموندول ا 4 فيل. آلة الموندول ا 5 فيل، عندكم لو 5e فيل يكون في ان دو ايغو، le deuxième fil il est sol, le troisième fil il est ré, ou le quatrième fil il est la, ou le cinquième fil il est mi ou la ré. صحاب الاندلس يرقليوه بزاف مي، وكاين صحاب الشعبي اللي يرقليوه غي باش يجاوبوا عليه. فوالا هذه هي آلة الموندول. كنا تعلمنا المرة اللي فاتت لاغام، هايليك لاغام، نعاودها لكم، هايليك هايليك. اليوم ان شاء الله نروحوا لي زوتر تكنيك تاع الموندول، نتعلموا لي دياز، لي بيمول اللي مازال لنا، لي نوت في الغراف، لي نوت كالكو نوت في ليغو اللي راح نسحقوهم بزاف، ونشوفوا ان شاء الله اول كريسي اللي هو الكريسي موال، كريسي نقلب موال. دونك نبداو. دونك عندنا لو دو كيما راكم تشوفوا، لو دو هاوليك، لو سي جوست قدامو، le si grave. Le si grave اللي هو la deuxième case تاع le troisième fil, deuxième case, troisième fil, premier doigt. Voilà, هاوليك le si grave. Voilà, هاوليك le troisième fil, premier doigt, deuxième case. Voilà. هذا هو le si grave. عندكم تانيت مور لو سي غراف اللي تحقوه بزاف لو لا غراف. لو لا غراف نورمالمون تعرفوه، سي فيد، لو ترويزيام فيل فيد، هاوليك لو لا غراف. كنا شفناه لا ديرنيير فوا في كي درنا لا لوسون تاع لي فيل و تاع لا غام. فوالا لو لا غراف. عندكم لو سول غراف، هادو اللي راح تحقوهم بزاف في الكريسي موال. هذا لو سول غراف. Voilà, le sol grave, c'est la troisième case, premier fil, non, dernier fil, voilà, dernier fil, et ou le quatrième fil, troisième case, deuxième doigt. Parce que, on aime régler à la version andalou. Qui n'est réglé à la chabi, il voulait le sol, la cinquième case. Il voulait la cinquième case, quatrième fil. Qui mode andalou. Donc, on a fait le mode andalou, donc réglé na halmi, donc il est la troisième case. Le sol, c'est la troisième case, t'as le quatrième fil, voilà. Ou la quatrième corde. Voilà, donc on a avec le si grave. Deuxième case, troisième corde, premier doigt. Deuxième case, troisième corde, premier doigt, le si grave. Le la grave, troisième corde vide. Le la grave. Troisième corde vide. وعندكم le sol grave. هاوليك. Troisième case, quatrième corde et deuxième doigt. هادو راح نسحقوهم بزاف في الكريسي موال. دونك نبداو الكريسي موال ومن بعد نروحو دوطر تكنيك تاع الموندول. نبداو لي نوت تاع الكريسي موال. هاوليك دو سي صول لا. نعاودو. كنا هذا تعلمناه هاد الكريسي في لا جيتار، في لا موندولين. اليوم ان شاء الله راح نتعلموه في الموندول على آلة الموندول تاع 4 فيل. دو سي صول لا، دو سي صول لا، دو سي صول لا. نعاودوه. دو سي صول لا، دو سي صول لا سي دو سي دو. نعاودو. دو سي صول لا سي دو سي دو. نعاودو. Do si sol la si do si do.
نعاودو دو سي صول لا سي دو سي دو. دونك نعاودو بالعقل بالعقل. دو سي صول لا سي دو سي دو. نعاودو دو سي صول لا سي دو سي دو. نعاودو دو سي صول لا سي دو سي دو. نعاودوه دو سي صول لا سي دو سي دو. نعاودوهم دو سي صول لا سي دو سي دو. نعاودو دو سي صول لا سي دو سي دو. ري مي فا مي ري دو. ري مي فا مي ري دو. هالك ري مي فا مي ري دو. دو سي صول لا سي دو سي دو. ري مي فا مي ري دو. دو سي صول لا سي دو سي دو. ري مي فا مي ري دو. ري مي دو. نعاودو دونك نعاودو هاد الكريسي. دو سي صول لا سي دو سي دو. ري مي فا مي ري دو. دو سي صول لا سي دو سي دو. ري مي فا مي ري دو. ري مي دو. هذا كي نعاودوه دو فوا. كي نعاودوه دو فوا يجينا ري مي دو. على فان عندنا ري مي دو. دونك هاولك دو سي صول لا سي دو سي دو. ري مي فا مي ري دو. دو سي صول لا سي دو سي دو. ري مي فا مي ري دو. ري مي دو. هاولك دو سي صول لا سي دو سي دو. ري مي فا مي ري دو. دو سي صول لا سي دو سي دو. ري مي فا مي ري دو. ري مي دو. نعاودوه. هذا كي تعاود دو فوا عندنا مع الاخر غي مي دو. دو سي صول لا سي دو سي دو. ري مي فا مي ري دو. دو سي صول لا سي دو سي دو. ري مي فا مي ري دو. ري مي دو. فوالا لي نوت راهم افيشي تقدروا تشوفوهم. هاولك دو سي صول لا سي دو سي دو. ري مي فا مي ري دو. دو سي صول لا سي دو سي دو. ري مي فا مي ري دو. ري مي دو. دوزيام فوا. Do si sol la si do si do. Ré mi fa mi ré do. Do si sol la si do si do. Ré mi fa mi ré do. Ré mi do. نعاودو do si sol la si do si do. Ré mi fa mi ré do. Do si sol la si do si do. Ré mi fa mi ré do. Ré mi do. Voilà, j'espère تكونوا فهمتوا هاد الكريسي. دونك مور هاد الكريسي عندنا دوطخ تكنيك تاع الموندول اللي مازال ما تعلمناهمش. لا دغنا فوا كنا شفنا لو مي لو فا. لو فا دياز هاولك. لو فا دياز سي لا كاتريام كاز تاع لا دوزيام كورد. دونك هاولك لو فا تاعنا كيما شفناه لا دغنيغ فوا اللي هو لا تروازيام كاز تاع لا دوزيام كورد. لو فا دياز سي لا كاتريام كاز تاع لا دوزيام كورد troisième doigt. Donc هاولك le fa dièse. ومن بعد عندكم le mi. Le mi bémol c'est la première case تاع deuxième corde, la même corde. عندكم le mi deuxième case, deuxième corde. Le mi bémol عندكم première case. Première case تاع la deuxième corde. Voilà. Avec le fa dièse. Quatrième case, deuxième corde. Troisième doigt. Mi bémol, premier doigt. Deuxième corde. Première case. C'est un mi bémol ou là un ré dièse. عندكم تانيت هنايا le do. Le do dièse هاولك. Do dièse c'est la quatrième case تاع la troisième corde. Troisième doigt, c'est un do dièse. Voilà. Hada c'est un do dièse. Le do dièse c'est quatrième case, troisième corde, troisième doigt. Hada c'est un do dièse. Anna tanet le la, par exemple le la. Anna le si bémol juste قدامه. C'est la troisième case. La première corde. Juste قدامو تانيت le si اللي شفناه la dernière fois. Le si هاولك.
Le si c'est la quatrième case تاع première corde شفناها la dernière fois. Le si bémol juste قدامه. Troisième case première corde c'est un si bémol. عندكم تانيت le sol اللي شفناه vide la première corde هاوليك première corde vide. Le sol dièse c'est la première case à la première corde premier doigt. Voilà. هاوليك le sol dièse ou نسموه le la bémol. C'est un sol dièse ou là un la bémol. Donc voici le fa dièse, le mi bémol, le do dièse, le sol dièse, وعندكم le si bémol ou là le la dièse. Voilà, هادي en général ومازال ان شاء الله نزيدو des cours واحد اخرين نعلمو فيهم d'autres chansons, d'autres كليسيات, d'autres techniques. Voilà, j'espère تكونوا فهمتوا لا فيديو تاع اليوم تاع تاني درس في الموندال. j'espère تكونوا فهمتوا تاني الكريسي موال. Voilà, اللي ما فهمش يقدر يعاود يولي لي نوت. وإذا عجبتكم هاد لا فيديو ديروا جيم, ديروا ابوني على لا chaîne يوتيوب هاني بورحلة. Merci et à la prochaine ان شاء الله.